شير ايكونوميست، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من لا 300 ايكونوميك اللي من خلالها غادي نكملوا ان شاء الله ليبيزود نيميرو 7 au niveau ديال l'économie monétaire et financière du semestre 4 au niveau de la faculté de sciences juridiques économiques et sociales. Ça marche. Donc pour الحلقات اللي من قبل دوينا en ce qui concerne le marché ou le financier en général, le financement de l'économie. دوينا على ce qui concerne le financement direct et le financement indirect, financement par intermédiation, financement par le billet de bilan. Ça marche. L'intermédiation de la banque, l'intermédiation au niveau des opérations entre les ayants capacité et les ayants besoin de financement. Donc aujourd'hui, on prend notre train, ça marche, vers une partie ce qui appelle économie d'endettement et économie de marché financier ou de capitaux. Ça marche. Donc on va ce qu'on appelle le fonds des marchés financiers et les marchés de capitaux, ça marche, et l'économie d'endettement. Donc avant de commencer, je vais juste vous clarifier c'est quoi l'économie d'endettement. Donc l'économie d'endettement en général ou l'économie اللي كنخدموا به حنايا في السيستم العادي. Donc هو le système banquier en général, donc le système qui base sur le forme traditionnelle de la banque, donc les banques qui offrent des crédits, ça marche, mais la banque islamique, ça marche. Donc traditionnellement, le système financier est qualifié en fonction de la modalité de financement dominante dans une économie. Donc باش نفرق ما بين الاقتصادات العالميه كنشوف على حساب السيستم اللي كاين au niveau ديال l'économie. Ça marche généralement l'économie nationale ou la mondiale en général, elle est saturée par l'économie d'endettement en général. Donc اي بلد مشيتي لها غتلقى فيها l'économie d'endettement. Donc هنايا قليل البلدان اللي هما اتجهوا نحو الفينانس بارتيسيباتيف. Ça marche. En ce qui concerne les finances islamiques, pour les pays de Golfe en général, donc au niveau des pays de Golfe, il y a les finances islamiques. تطبق في مجموعة من الدول كالسعودية كقطر اكسترا، يعني les pays اللي هما مستحوذين على البترول en général. Mais le reste du monde, ce qui concerne l'Europe, l'Asie, l'Amérique et aussi quelques pays au niveau de l'Afrique, ils ont appliqué l'économie d'endettement en général, donc l'économie via les banques en général. On peut donc distinguer deux types de systèmes financiers. Donc هذاك système d'endettement كاين فيه deux ديال الأنواع. Donc كاين l'anglo-saxon. Lorsqu'on parle d'un système de type anglo-saxon, donc la nature dialto ou l'origine diallo, elle est anglophone. Ça veut dire au niveau de l'Amérique et l'Europe, basé sur la banque en général. Ça marche. Basé sur la banque, économie d'endettement, ou un autre système essentiellement développé en Europe, notamment l'Allemagne et au Japon, basé sur le marché financier, économie de marché financier. Ça marche. Donc, on dit juge des économies. En général, une économie d'endettement, une économie qui est basée sur, en général, l'intermédiation. Donc, il y a une capacité, il y a un besoin, il y a l'intermédiaire. Ou le marché qui s'est développé au niveau des deux pays, l'allemand au niveau de l'Europe et le Japon au niveau de l'Asie. Ça marche. Donc elle est basée sur le marché financier, en général l'économie de marché financier. Donc lorsqu'on parle du marché financier, on parle le marché localisé géographiquement sur lequel il y a l'échange les capitaux, ça marche, ou les fonds contre des actions et des obligations. Ça marche. On va développer ça par la suite. Donc quelques critères de distinction, comment on va distinguer entre les deux formes de financement ou les deux formes d'économie. La référence à deux types d'économie en matière de financement remonte à une distinction établie en 1974 par l'économiste anglais John Richard Hicks. La plupart فيكم غادي يكون باقي حتى الان عاقل على هيكس الا كان باقي شويه شاد في ليكونومي. دونك هيكس شفناه au niveau ديال لا ميكرو ايكونومي. Ça marche. دونك هو واحد من لي ديفلوبور ديال العلم ديال لا ميكرو ايكونومي. Ça marche. اللي في هذه اللحظه غادي يحاول انه يعطينا واحد نظره عامه en ce qui concerne les critères qui distinguent le marché ou le marché financier avec l'économie d'endettement. Ça marche. Donc il se base sur trois critères. قال لي ودي باش تعرف ولا distinguer هاد جوج ديال لي مارشي ولا هاد جوج ديال لي فورم دو فينانسمون، خاصك trois critères essentiels تحطهم بين عينيك وتعرف واش انت كاين في واحد l'économie d'endettement ولا كاين في واحد l'économie qui base sur le marché financier. قال لك trois critères principaux sont pris en compte pour distinguer l'économie d'endettement de l'économie des marchés financiers.
le mode de financement de l'économie prédominant, les modalités de fixation des taux d'intérêt et le rôle de la banque centrale. Ça marche. Donc, pour faire la distinction entre l'économie d'endettement et l'économie des marchés financiers, ça veut dire quoi? L'économie qui se base sur l'intermédiation et l'économie qui se base sur les marchés financiers. عندك أول حاجة le mode de financement de l'économie prédominant. يعني غادي ترجع تشوف الناس اللي كاين au niveau de l'économie, يعني les entreprises, les ayants capacité, les ayants besoin, comment elles réagissent sur le marché ولا comment مثلا كيفاش واحد لايون besoin de financement كيفاش كيقلب على الفينانسمون ديال l'entreprise ديالو ولا واحد الايون capacité de financement كيفاش كيبلاصي هذوك الفلوس ديالو واش كيبلاصيهم في بنكه واش كيحطهم في مارشي فينانسي واش كيشري لي زاكسيون واش كيشري لي زوبليغاسيون دونك هادو الاسئله اللي خصني نسول دونك هنايا ملي كنعرف اشنا هو السيكتور اللي prédominé au niveau de l'économie, qu'on حدد principalement ce qu'on appelle واش كاين واش انا الدوله ديالي en endettement l'économie d'endettement ou une économie de marché financier. ثاني critère les modalités de fixation des taux d'intérêt. Ça marche. Donc حنا عارفين بلي التو d'intérêt elle est fixé par qui? Par les banques, sur la base ديال ce qu'on appelle le taux directeur. Donc le taux directeur c'est un taux qui est fixé par la banque centrale sur la base de ce taux d'intérêt. Il se passe le vente de la monnaie. Ça marche. Donc هذاك هو اللي كنقولوا en général la valeur de la monnaie ou la valeur nominale ديال la monnaie. على هذيك la base كنقولوا بلي les banques elles se basent pour avoir un taux d'intérêt pour lequel elles vendent des fonds. Ça marche. Et la dernière, c'est le rôle de la banque centrale. Donc, wesh, la banque centrale, le rôle d'elle, il est exogène ou la endogène. Donc, lorsqu'on parle d'exogène, يعني خارجة على السيكتور donc هي عندها واحد العلاقة بس qu'on appelle غير l'économie en général يعني ما كتدخلش في les opérations financières courantes au niveau de l'économie. Ou la endogène, donc, عندها واحد العلاقة اللي هي très très intéressante au niveau de l'économie. Donc, la régularisation du marché des capitaux. Donc, en ce qui concerne l'économie d'endettement, il a bien نشوفوا نجاوبوا على دوك ثلاث الأسئلة. Le mode de financement de l'économie d'endettement est un système financier où prédomine la finance indirecte. Ça marche كيف ما قلنا قبيله يعني كاينه واحد l'intermédiation يعني كاين واحد الوسيط اللي كيوصل ما بين l'ayant capacité ou l'ayant besoin de financement sous la forme d'un financement par le crédit. Donc هنا البريدوميني هو الكريدي يعني كتمشي نتايا ayant besoin de financement كتدق عند لي بنك باش تاخذ الفينانسمون اللي خاصك au niveau ديال البروجي ديالك. par la suite ولا auparavant كاين واحد الفينانسمون قبل منك اللي هو ديال لي زايون besoin capacité de financement plutôt اللي جاو بلاصه فلوسهم au niveau de la banque تاقوا في la banque وحطوا فلوسهم و par la suite la banque كتستعمل هذوك لي فون باش نتا تفينانسي البروجي ديالك. c'est-à-dire l'endettement auprès des banques commerciales est la principale source de financement de l'activité économique. Ça marche. Même lorsque les entreprises ont par leur dimension un accès au marché financier, la faiblesse du taux d'autofinancement implique le recours complémentaire du crédit. ردوا معايا دابا انا قلت لك وقتي ملي كتبغي تدخل يا اما تاخذ كريدي يا اما مارشي ولا يا اما تاخذ كريدي ولا تدخل المارشي فينانسي عندك لو ريسك سا مارش ولكن لو ريسك لو بلو غران او نيفو ديال الفينانسمون هو ملي تدخل مع مارشي فينانسي. علاش؟ لانك كتدخل واحد لو مارشي كي سو باز سور لو هازار. ça veut dire quoi basé sur le hasard يعني حتى حاجه ما مضمونه. يعني اليوم المارشي يطلع غدا ينزل تقدر تلقى ناس اللي فينونسيو ليك بروجي يقدر لا يقدروا مثلا الناس في لحظه يجروا كاع لي كابيتو ديالهم بحال لوكا اللي وقع في 2008 الناس المستثمرين الخليجيين اللي سحبوا كاع رؤوس الاموال اللي كانوا عندهم في لاميريكس كي كوزي واحد سكون ابل واحد لو بروبليم او نيفو ديال السيستيم ايكونوميك مونديال. كنقول مونديال لانه كيف ما قلت لكم باللي لا بورس دو وول ستريت كانت عندها علاقه وباقا عندها علاقه بكاع لي بورس اللي كاينين او نيفو مونديال. ça marche. aussi l'entreprise مادام بغات تدخل هذاك المارشي ما عندهاش اصلا هي واحد لا كاباسيتي دو فينانسمون اللي هي تري تري بويسونت اللي غتخليها انها اول حاجه بعدا تنفيستي في نفسها يعني انها تفينونسي لي زوبيراسيون ديالها وثاني حاجه انها سكون ابل لونطوراج ولا داكشي اللي كيتسالى تقدر تردو. ça marche. دونك هنا كتوقع في واحد البروبليم دونك il préfère انها تمشي للكريدي لانه تيكون موا risqué على le marché financier. En ce qui concerne les modalités de fixation des taux d'intérêt,
d'intérêt, donc c'est une caractère ou l'une des caractères principaux du marché de crédit dans les économies d'endettement est la rigidité du taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt كيف ما قلنا هنايا الدولة ولا اون جينيرال البنك المغرب هي اللي كتحكم او نيفو ديال لو تaux d'intérêt, هي اللي كتسير لنا لو taux d'intérêt عن طريق لو taux directeur. دونك لو taux directeur كيف ما كنقولوا هو الاب الروحي ديال لو taux d'intérêt, يعني هو اللي تيحركو هو اللي تيخلينا نعرفوا c'est à combien, elle va à combien. Donc, la plupart du temps, les banques elles jouent sur un taux d'intérêt qui est flottant. C'est quoi un taux d'intérêt flottant? Un taux d'intérêt qui se change dans le temps. Ça marche. يعني يقدر يكون طالع يقدر يكون نازل. هنا كيكون الربح تاع l'entreprise ولا ديال en général ديال لا بنك اكثر من l'entreprise. يعني l'entreprise كتكون ديما في واحد لو ريسك. يعني الا طلع راه بزاف راه غتخلص كثر, sinon الا نزل راه مزيانه pour l'entreprise. Ça marche. Dans ce type d'économie, les banques se refinancent essentiellement auprès de la banque centrale. Ça marche. Le taux de refinancement, le taux de réescompte, est fixé administrativement par la Banque centrale. En fixant ce taux, la Banque centrale s'engage par le fait même à satisfaire la demande qui s'exprime à ce taux. ردوا معايا البال علاش البنك المغربي هنايا عندها ان رول اللي هو اندوجين. كيف ما قلت لكم انا لو رول ديال البنك المغربي ماشي هو لا ريغولاريزاسيون ديال المارشي فينانسي ولا مارشي كابيتال اون جينيرال, هي عندها ان رول كي دو بيان ريغولاريزي لي اوبيراسيون ايكونوميك اون جينيرال. دونك بور ريغولاريزي لي اوبيراسيون ايكونوميك, دونك هي كتلعب على سكون ابل لو تو دانتيري, ولو تو دانتيري هو اللي كنقولوا بلوتو لو تو ديريكتور عن طريق لو تو دانتيري, يعني هو اللي كيخليها انها تحرك ليكونومي. دونك الا بغات تاتيري لي انفستيسور, يعني الناس اللي عندهم اي كاباسيتي دو فينانسمون, بيان سور غادا تطلع سكون ابل غتنزل بلوتو من لو تو دانتيري باش الناس اللي بغاو انهم ينفيستيو في الدوله يجيو ياخذوا قروض من عند لي بنك. صا مارش باش تحرك ليكونومي, باش ما يبقاش عندها واحد الشوماج, باش ما يوقعش واحد المشكل. ولكن ان سيغتان مومون ليطا كتجر عاوتاني الفران, يعني كتطلع من لوطو ديريكتور. علاش؟ لانه الا بقات خلات هذوك الناس كلشي يدير الانفستيسمون, دونك هنا غادي يكون كلشي اون بلان امبلوا, و لو بروبليم كي سو كوز سي لانفلاسيون. دونك ليطا باش ما تكونش لانفلاسيون خصها تحبس. هنا غادي نذكر لكم واحد السيستم ايكونوميك مونديال, بلوتو ماشي مونديال ولكن ديال لو غران بريطان اللي كسابيل ستوب اند جو. شنو هي ستوب اند جو؟ واحد السياسه كتنهجها لو غران بريطان من بعد الحرب العالميه الثانيه, هو انه ما كيطيحوا لا في انفلاسيون لا في الشوماج, يعني كيبقى واحد لا غول كتبقى كدور. صا مارش, يعني واحد اللحظه كيحبسوها, يعني تيوقفوا كلشي باش مثلا يخرجوا من الشوماج, وواحد اللحظه تلقوها جو كتبقى كدور. Ça marche. Stop and go. Stop and go. Stop تيحاولوا انهم يحاربوا سكون ابل l'inflation. Ça marche. ولكن le problème que se pose هو انه une fois كتحبس l'inflation ولا كتحارب l'inflation, bien sûr غتحاربها عن طريق انك الناس تسد عليهم انهم ما باقيش يديروا الانفستيسمون, كتزير عليهم الخناق. دونك هي الناس اللي ما عندهمش كاباسيتي بيان سور غادي يبداو يجريو على الخدامه, دونك ما غتبقاش عندهم هذا البوفوار, غادي تخرج سكون ابل لو شوماج. دونك هنايا باش نحاربوا عاوتاني هذا الطو دو شوماج اللي بغا يطلع كنديروا جو, يعني كنقول لهم زكاو طلق عاوتاني. صا مارش, يعني سد طلق سد طلق. صا مارش. C'est comme ça en langue marocaine. Ça marche. Alors, le rôle de la banque centrale. Donc, le rôle de la banque centrale il est très essentiel. Dans une économie d'endettement, les banques sont structurellement endettées auprès de la banque centrale. يعني كل شيء كتسالو بنك المغرب. يعني بنك المغرب كنقولوا هي الام الاصليه لكاع البنوك التجاريه اللي كاينين au niveau de l'économie. La banque centrale est un prêteur de dernier ressort contraint. Ça marche. Comme on l'a précisé dans le point précédent, en fixant le taux de refinancement, la banque centrale s'engage par le fait même à satisfaire la demande des banques en monnaie centrale. Monnaie centrale, ça veut dire une monnaie le banque Maghreb en général. Dans un tel cas, la banque centrale ne peut contrôler la liquidité des banques qu'à posteriori. Ça marche. يعني الكونترول ديال الليكيديتي كيكون عن طريق سكون ابل هذاك لو تو ديريكتور. يعني ما يمكنش لينا ندخلوا au niveau ديال السيستم ايكونوميك ولا السيستم ديال لا بنك, mais les contrôles a posteriori. Ça marche. Dans ce type d'économie, les banques n'ont pas besoin de détenir les réserves excédentaires pour accorder des crédits. Elles accordent des crédits puisqu'elles savent d'avance qu'elles peuvent se refinancer auprès de la banque centrale. دونك هنايا نقدروا نقولوا بلي ما كايناش واحد لا ليميت ديال لي كريدي. صا مارش. اون شوز اللي هي ايلوجيك, ولكن كيف ما قلت لكم كاين واحد الحاجه اللي كتحكم اللي هي سكون ابل لو تو ديريكتور. دونك لا بنك واخا كاع عاد تحت واحد النيفو ديال الفينونسمون, ولكن كتلقى راسها واقفه عند واحد الحد
يعني محدود تحط لها من لا بنك سنترال اللي ما خصهاش تفوتو باش ما توقعش واحد البروبليم كيف ما قلنا هنايا عارفه راسها هي غتفينونسا من البنك سنترال ولكن bien sûr sous contrainte. Donc le sens de causalité va de la masse monétaire à la base monétaire. L'offre de monnaie est endogène. La masse vers la base. Ça veut dire quoi? يعني خاص لا كونتيتي اللي بتخرج au niveau de la monnaie خاصها تكون une quantité اللي هي rationnelle. يعني ما يمكنش لي انا نبدا نحط au niveau de l'économie d'une manière اللي هي au hasard ou n'est pas basé sur du calcul très scientifique, très intelligente. Ça marche donc en général, l'offre de la monnaie elle est endogène, donc il n'y a pas de relation externe au niveau des relations économiques au niveau du marché des capitaux. Dans une économie d'endettement, l'insuffisance de l'épargne par rapport à l'investissement désiré. Ça marche implique l'endettement de deux niveaux. يعني là كان عندنا un problème سميتو ديال ce qu'on appelle l'épargne يعني كيكون عندنا واحد المشكل au niveau ديال الفينانسمون ديالنا. Les entreprises s'endettent auprès des banques commerciales. Ça marche يعني l'entreprise غتمشي تقلب على الفلوس au niveau ديال البنك كوميرسيال و لي بنك كوميرسيال endettent auprès de la banque centrale يعني واحد كيتسلف من عند الاخر يعني اون جينيرال نقدروا نقولوا بلي لا بنك سنترال هي اللي كتسلف ولا هي اللي كتقرر في السلف اللي كاين au niveau ديال l'économie et les ayants besoin de financement. L'économie d'endettement ne doit pas être confondue avec l'économie endettée. Elle n'est pas incompatible qu'une économie de marché financier réalise son équilibre par l'endettement extérieur. يعني ce qu'on appelle augmenter les dettes antérieures ou l'extérieur plutôt les endettements extérieurs. يعني أننا نمشيو نقلبوا على des fonds مع برا. كيف ما le problème au niveau ديال le Maroc عنده واحد le problème chronique au niveau ديال les endettements extérieurs donc à chaque fois كيحاول انه يعالج هذاك البروبليم ça reste toujours avec le fait de boule de neige. En ce qui concerne l'économie de marché financier donc حتى هو غادي نجاوبوا على ثلاثه ديال الاسئله اللي طرحوا auparavant. Le mode de financement يعني كيفاش كتفينونسا le marché financier. Dans ce type d'économie, les agents économiques se procurent leurs ressources de financement en émettant des titres sur des marchés. Ça marche. Il y a une attachée intermédiation, émet votre action sur le marché, il y a une demande qui va demander. La place de l'autofinancement et des ressources propres est importante. Ce système privilégie donc la finance directe. Le crédit bancaire n'est supposé jouer qu'un rôle secondaire dans le financement de l'activité des entreprises. Donc, il y en a qui sont en deuxième position كاينين les crédits bancaires. يعني كاين الناس اللي كياخذوا en considération que le marché financier est le plus puissant les banques et par la suite كاين واحد الفينانسمون اللي هو très intéressant et مضمون à 100%. Ça marche. L'activité des marchés permet à l'offre et à la demande de capitaux de se rencontrer directement sans passer par un intermédiaire financier. Donc il y a واحد الوساطة ما بين les ayants capacité ou les ayants besoin de financement. Ce qui concerne les modalités de fixation du taux d'intérêt, يعني كيفاش كيتفيكسا le taux d'intérêt sur le marché financier, le taux d'intérêt est libre, flexible, ça marche, il varie selon l'offre et la demande des fonds prêtables. يعني إلا الناس طالبين لي زاكسيون ديالك bien sûr غادي يطلع لو طو ديالك sinon راه ما غاديش يطلع. C'est le cas اللي بغيتكم تشوفوه au niveau ديال السيت ديال لا بورس دو كازابلانكا اللي من خلاله كيبان ليا à chaque fin de journée واحد ce qu'on appelle le cours ديال l'action. هذاك لو كور داكسيون كيتسمى لوطو او نيفو ديال السيستم فينانسي اللي من خلاله كنحددوا واش كاينه واحد دوكمونطاسيون سكي كونسيرن لو كور ديال واحد لاكسيون او بيان نون. داك سا ديبون سور لا دوموند اي لوفر كي اكزيست سور لو مارشي في واحد لو مومون دوني. élevé si demande est supérieure à l'offre, faible si offre est supérieure à la demande. Ça marche. Donc هذا les cas اللي كاين au niveau ديال المارشي فينانسي. Les banques se refinancent sur le marché monétaire selon un taux déterminé librement sur ce marché. Le rôle de la banque centrale. Donc, اشنا هو الدور اللي كتلعبو البنك سنترال فاش تكون في هذا السيستم هذا. Les banques se refinancent sur le marché monétaire. La banque centrale n'est pas obligée d'investir sur le marché interbancaire. Elle est un prêteur de dernier recours discrétionnaire. Ça marche en contraint. Elle peut mener une politique expansionniste ou restrictive.
Ça veut dire quoi? Le banquet qui est téléphone بعدياتهم كنتسميو un marché interbancaire. Le marché interbancaire ou le marché qui englobe les banques commerciales en général. Soit تكون banque commerciale différents domaines يعني مثلا تقدر تكون سياج مثلا مع البي ام سي يو يعني بي ام سي يو سياج ولا سياج البي ام سي يو. دونك هنايا بنك سنترال ما تيبقاش عندها ان رول ديال انها تكون هي البريتور كيف ما شفنا او نيفو ديال ليكونومي دونديتمون ولكن تيبقى عندها سكون ابل لو جو ديال لو رول ديال الريغولاتور exogène عن طريق اش واحد لا بوليتيك discriminante ça marche en ce qui concerne la politique expansionniste et restrictive. Donc lorsqu'on parle d'une politique expansionniste donc هنايا الدوله تطلق اللعب لاي حاجه يعني يجيو يديروا لي انفستيسمون مرحبا بكم تطلق لكم الانتري كلشي كيطلق. ريستريكتيف هو فاش تتبي توقع في واحد المشكل وكتحبس كتزير الامور يعني الطود انتري كتطلعو كتطلع شحال من حاجه وكتبدا تغلي في الحوايج باش الناس اللي عندهم اي بزوان ولا اي كاباسيتي اون جينيرال ما يجيوش ينفيستيو بسهوله. صا ما خصك تكون نيت كي تنقولوا حنايا بالعربيه طراج سيدي ومولاي الا بغيتي تدخل لهاد لو مارشي. L'offre de la monnaie exogène, le sens de causalité dans ce cas va à la base monétaire, à la masse monétaire. Elle contrôle la masse monétaire à travers le contrôle de la base monétaire. Il existe donc un contrôle a priori. Ça marche, يعني contrôle عن بعيد, ça marche. Donc la différence majeure entre une économie d'endettement et une économie de marché financier est que dans la première, la banque centrale est un prêteur en dernier ressort contraint d'assurer de blocage du financement de l'économie. Alors que dans le second, l'intervention du prêteur en dernier ressort reste discrétionnaire. Ça marche. Donc l'économie d'endettement, la banque centrale, il y a اللي كتسلف كاع الناس اللي ايهم besoin de financement بطريقه مباشره او غير مباشره وهي نورمالمون طريقه غير مباشره لانه ما كنكونوش عارفين حنا كنكون عندنا وسطيه مع البنك كوميرسيال. والثانيه عندنا فيها l'intervention de prêteur en dernier ressort reste discrétionnaire. ça veut dire انه كاين واحد العلاقه ترابطيه ما بين لوفر دوموند اللي كتحدد لنا سكون ابل لو كور ديال سكون ابل ديال لاكسيون ديالي ولا لوبليغاسيون سور لو مارشي اي بيان سور لا ريشيس ديالي. دونك شير ايكونوميست حتى لهنا نكون ساليت هاد لا بارتي هادي. دونك جيسبر بيان انكم ما نكونش طولت عليكم وتكونوا فهمتوا هادشي وما نكونش تاني زرفت عليكم. جيسبر بيان تكون الميساج وصل. ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو ايطاب باغ ايطاب حتى نساليو هاد لا ماتير. دونك من هنا حتى ليبيزود الجاي كنقول لكم السلام عليكم.